हेलो बंधुसकल शुभ विजया दशमी। आज आम आसो और एटा इनफर्मेटिव ब्लग लै और एटा सुंदर धुनिया ब्लग लै तक आज आम आसो हुजाई टाउनर माझमजियात विजय दशमी उद्यापन। तक मैं आपलोक देखुवाई आसो विजय दशमी उद्यापन। गति के बंधुसकल आज भिडिओ लास्ट लैके आपलोके थाकिब।
সময়ৰ মাজতে বৰষুণ আৰম্ভ হ'ল। বন্ধুসকল, বৰষুণৰ মাজতো উৎসাহৰ কোনো কমি নাই। মা দুৰ্গাক বিদায় দিয়াৰ বাবে বৰষুণৰ মাজতো উৎসাহৰ কোনো কমি নাই আৰু সকলোৱে বহুত উৎসাহ কৰি আছে, উৎসাহেৰে মা দুৰ্গাক বিদায় দি আছে।